desktop environment. Objectives. اس لیسن میں آپ پڑھیں گے کہ آئیکونس کیا ہوتے ہیں اور یہ کس طرح استعمال ہوتے ہیں، کس طرح آئیکونس کو ڈیسک ٹاپ پر موو کر سکتے ہیں۔ آپ اس لیسن میں یہ بھی سیکھیں گے کہ بیسک ڈیسک ٹاپ آئیکونس کون سے ہیں۔ آپ یہ بھی سیکھیں گے کہ ڈیسک ٹاپ ونڈو کے کون کون سے حصے ہیں، کسی بھی ونڈو کو چھوٹا اور بڑا کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ورکنگ ود آئیکونس۔ آئیے اب ہم ڈیسک ٹاپ پر بنے ہوئے آئیکونس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کسی بھی آئیکن پر کلک کرنے سے وہ آئیکن سلیکٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے کسی آئیکن کو اس کی جگہ سے ہلا کر دوسری جگہ لے جانا ہو تو ہم کیا کریں؟ ایسا کرنے کے لیے ماؤس پوائنٹر کو ہم آئیکن کے اوپر لے کر جائیں گے۔ دیکھیے، اب ہم نے ماؤس کا لیفٹ بٹن دبایا ہے۔ اب اسے دبائے ہوئے ہم آئیکن کو ڈریگ کرتے ہوئے ڈیسک ٹاپ کے دوسرے حصے پر لے جا رہے ہیں۔ اس طرح ہم نے آئیکن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کیا ہے۔ اب ہم کچھ ڈیسک ٹاپ آئیکونس کی پہچان کر لیتے ہیں۔ ڈیسک ٹاپ پر آپ کمپیوٹر کا آئیکن دیکھ سکتے ہیں۔ اس آئیکن میں ایک کمپیوٹر بنا ہوا ہے۔ عام طور پر یہ آئیکن صرف کمپیوٹر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں ہم اپنے کمپیوٹر میں موجود ہر ڈیوائس کا پتہ چلا سکتے ہیں اور اس کو بآسانی استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اصل میں کمپیوٹر کا آئیکن پورے کمپیوٹر کو یوز کرنے کے کام آتا ہے۔ ریسائیکل بن۔ ڈیسک ٹاپ پر ہی ہمارے سامنے ایک اور آئیکن ہے جس کے نیچے ریسائیکل بن لکھا ہوا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بن کا مطلب ٹوکری ہے اور ریسائیکل کا مطلب ہے کسی چیز کو دوبارہ استعمال کے لائق بنانے، یعنی اگر کوئی چیز ضائع ہو چکی ہے تو اس چیز کو دوبارہ استعمال کے لائق بنانا۔ اسی لیے ریسائیکل بن وہ جگہ ہے جہاں ایسی فائلز وغیرہ رکھی جاتی ہیں جن کو بعد میں بھی استعمال کرنا پڑ جائے مگر جن کی فی الحال ضرورت نہ ہو، یعنی یہ ریسائیکل بن ہمارے لیے ایک ردی کی ٹوکری کی مانند ہے۔ جب کوئی فائل یا فولڈر ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ ریسائیکل بن میں جاتی ہے اور ہم اسے ریکور بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے کمپیوٹر سے کسی فائل کو نکالنا یا مٹانا چاہتے ہوں، یعنی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہوں، اور ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ اس فائل کی ہمیں بعد میں ضرورت ہوگی یا نہیں، تو ہم اس فائل کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اور کمپیوٹر خود بخود اس فائل کو ریسائیکل بن میں ڈال دیتا ہے تاکہ اگر بعد میں ہمیں اس فائل کی ضرورت پڑے تو ہم ریسائیکل بن سے اس فائل کو نکال سکیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم بار بار فائل کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ فائل کیا ہوتی ہے یہ ہم آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں۔ ہم اپنے ڈیسک ٹاپ پر کسی آئیکن کو سلیکٹ کرتے ہیں اور کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن دباتے ہیں۔ کمپیوٹر آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا واقعی آپ اس فائل کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ فائل کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہم یس پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریسائیکل بن کے آئیکن میں کچھ کاغذ بنے ہوئے ہیں۔ اب ہم ریسائیکل بن پر ڈبل کلک کرتے ہیں۔ جو ونڈو ہمارے سامنے آئی ہے اس کے ایڈریس بار میں ریسائیکل بن لکھا ہوا ہے۔ ہمارے سامنے وہی فائل پڑی ہوئی ہے جو ہم نے اپنے ڈیسک ٹاپ سے ڈیلیٹ کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ڈیلیٹ کی ہوئی فائل ہمارے کمپیوٹر سے غائب نہیں ہوئی بلکہ ریسائیکل بن میں آ گئی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈیلیٹ کی ہوئی فائل کو اپنے کمپیوٹر سے نکال دیں۔ اس کے لیے ہم مینیو بار میں بنے ہوئے بٹن جس پر ایمپٹی دا ریسائیکل بن لکھا ہوا ہے اس پر کلک کرتے ہیں۔ کمپیوٹر نے ہمارے سامنے ایک میسج باکس دے دیا ہے جس میں وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا ہم واقعی اس فائل کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یس پر کلک کرنے سے فائل ہمارے کمپیوٹر سے نکل جائے گی اور نو پر کلک کرنے سے ہمارے سامنے سے یہ میسج باکس ہٹ جائے گا۔ ہم نو پر کلک کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس فائل کو واپس وہیں لے جانا چاہتے ہیں جہاں سے ہم نے اس کو ڈیلیٹ کیا تھا تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ریسائیکل بن میں ایک سے زیادہ فائلز موجود ہیں اور کسی خاص فائل کو اس کی جگہ واپس لانا چاہتے ہیں تو مطلوبہ فائل پر کلک کر کے
اسے سلیکٹ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ مینیو بار میں ریسٹور دس آئٹم کی آپشن موجود ہے۔ اس پر کلک کرنے سے فائل واپس اپنی جگہ پر چلی جائے گی۔ اگر آپ نے ریسائیکل بن میں موجود تمام فائلز کو ریسٹور کرنا ہو تو کسی بھی آئٹم کو سلیکٹ نہ کریں، تو آپ دیکھیں کہ مینیو بار میں ریسٹور آل آئٹمز لکھا ہوا ہے۔ اس پر کلک کرنے سے ریسائیکل بن میں موجود تمام فائلز اپنی پہلی والی پوزیشن پر لے جا سکتے ہیں، جہاں سے ہم ان فائلز کو دوبارہ ایکسس کر سکتے ہیں۔ جب ہم ریسائیکل بن کو بند کر کے واپس اپنے ڈیسک ٹاپ پر آئے ہیں تو جو فائل ہم نے ڈیلیٹ کی تھی وہ ہمارے سامنے پڑی ہے۔ ڈائریکٹری ٹری۔ اب ہم فولڈرز کے بارے میں کچھ مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ اس کے لیے ہم روزمرہ کی ایک مثال لیتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں ہم تمام کام کاغذوں پر کرتے ہیں اور پھر ان کاغذات کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم ان کو فائلز میں ڈال کر رکھتے ہیں، اور فائلز کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم کسی دراز یا الماری میں رکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم کمپیوٹر پر بھی اپنے کیے ہوئے کام کو فائلز کی شکل میں محفوظ کرتے ہیں اور پھر فائلز کو فولڈرز میں ڈال کر رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس کچھ کاغذات ہوں جن میں ہمارے اخراجات یعنی ایکسپنسز کے بارے میں کچھ تفصیلات لکھی ہوں، تو ہم ان کاغذات کو ایک فائل میں ڈال کر رکھیں گے اور اس فائل کا نام ایکسپنسز رکھیں گے۔ اسی طرح اگر ایک فائل ہماری آمدنی یعنی انکم کے بارے میں ہے تو ہم اس فائل کا نام انکم رکھیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس دراز یا فائل میں ہم نے یہ رکھا ہے اس دراز کا نام فائنانسز رکھ دیں، تاکہ بہت سارے درازوں میں سے ہم کو معلوم ہو کہ کس دراز میں ایکسپنسز اور انکم کی فائلز موجود ہیں۔ اسی طرح اگر ہم نے کسی دراز یا الماری سے کوئی فائل نکالنی ہو تو پہلے ہم الماری کھولتے ہیں، پھر دراز کھولتے ہیں، پھر بہت ساری فائلز میں سے اپنے کام کی فائل نکالتے ہیں۔ یعنی اگر ہم فائنانس کے فولڈر میں سے ایکسپنسز کی فائل نکالنا چاہتے ہوں تو پہلے ہم فائنانسز کی دراز کھولیں گے، پھر ایکسپنسز کی فائل نکالیں گے۔ اسی طرح کمپیوٹر میں بھی پہلے ہم فولڈرز کھولتے ہیں، پھر اس کے اندر موجود کافی فائلز میں سے اپنی کام کی فائل نکالتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم بہت سارے فولڈرز کے ذریعے کسی فائل تک پہنچتے ہیں تو ہم ایک پورا پاتھ استعمال کرتے ہیں، یعنی ہم ایک راستے کے ذریعے اس فائل تک پہنچتے ہیں۔ کمپیوٹر کی زبان میں بھی اس استعمال کیے گئے راستے کو پاتھ کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی فولڈر کے اندر اگر مزید فولڈرز ہوں اور ان مزید فولڈرز کے اندر کچھ اور فولڈرز ہوں تو ہم کس طرح ان تمام فولڈرز کو ایک ہی جگہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو ونڈوز ایکسپلورر کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ ونڈو ایکسپلورر کو فائل ایکسپلورر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مائکروسافٹ ونڈو کے اندر پہلے سے ہی دی گئی یوٹیلیٹی ہے جہاں ہم اپنے کمپیوٹر میں موجود کسی بھی فائل یا ڈائریکٹری پر مختلف کام کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم دوبارہ کمپیوٹر کے آئیکن پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے کمپیوٹر کی ونڈو اوپن ہو گئی ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ونڈو کے بائیں طرف ایک پین ہے جس میں اس کمپیوٹر کی اہم ڈائریکٹریز اور فولڈرز کو دکھایا گیا ہے۔ ان ڈائریکٹریز یا فولڈرز میں سے اگر کسی پر کلک کریں تو اس ونڈو کے دائیں طرف بنے ہوئے اس باکس میں اس ڈائریکٹری کے آئٹمز آ جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ بائیں طرف سے کمپیوٹر سلیکٹ کیا ہوا ہے، تو اس کے نیچے اور دائیں طرف کمپیوٹر کے اندر لگی ہوئی ہارڈ ڈسک نظر آ رہی ہے۔ اب ہم بائیں طرف سے نیو والیوم ڈی پر کلک کرتے ہیں تو ہم اس ہارڈ ڈسک کے اندر موجود تمام فائلز اور فولڈرز کو دائیں طرف دیکھ سکتے ہیں۔ دائیں طرف سے کسی بھی فولڈر کو سلیکٹ کر کے ہم مینیو بار پر موجود مختلف آپشنز کو استعمال کر سکتے ہیں، مثلا ری نیم، اوپن، کاپی، ڈیلیٹ وغیرہ۔ فولڈر آئیکن۔ آپ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ ہم فولڈر کے آئیکن کو کیسے پہچانتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہم اپنے ڈیسک ٹاپ پر رائٹ کلک کرتے ہیں، ہمارے سامنے ایک لسٹ آ گئی ہے۔ اب ہم اپنا ماؤس پوائنٹر نیو کے آئٹم پر لے کر جاتے ہیں۔
न्यू पर माउस ले जाते ही हमारे सामने एक और लिस्ट आ गई है। यहां से हम कुछ चीजों के आइकॉन्स बने हुए देख सकते हैं। सबसे ऊपर फोल्डर लिखा हुआ है और इसके साथ ही इसका आइकॉन भी बना हुआ है। ये आइकॉन सिर्फ फोल्डर्स के लिए मखसूस है। इसी तरह हम बाकी फाइल्स या सॉफ्टवेयर्स के आइकॉन्स भी बने हुए देख सकते हैं। फोल्डर के आइटम पर क्लिक करने से हमारे डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर आ गया है। ये आइकॉन सिर्फ फोल्डर्स के लिए मखसूस है। अगर आप किसी जगह इस आइकॉन को देखें तो समझ लें कि ये फोल्डर है। क्रिएट अ डेस्कटॉप शॉर्टकट आइकॉन। अब हम देखते हैं कि हम अपने डेस्कटॉप पर मौजूद किसी फाइल या फोल्डर का शॉर्टकट कैसे बनाते हैं। अगर आपने कहीं जाना हो और मंजिल तक पहुंचने के 2 या ज़ायद रास्ते हों और उनमें से एक रास्ता बाकी रास्तों से छोटा हो यानी शॉर्टकट हो, तो आप मंजिल तक पहुंचने के लिए यकीनन शॉर्टकट अपनाएंगे। इसी तरह कंप्यूटर में भी अगर आप किसी फाइल को जल्द एक्सेस करना चाहते हो तो आप शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर की विंडो खोलते हैं। इसके बाद हम लोकल डिस्क सी पर डबल क्लिक करते हैं। अब हम प्रोग्राम फाइल्स पर राइट क्लिक करते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि किसी भी आइकॉन पर राइट क्लिक करने से हमारे सामने एक और लिस्ट आ जाती है। अब हम इस लिस्ट में मौजूद सेंड टू पर अपना माउस लेकर जाते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक और लिस्ट आ गई है। इस नई लिस्ट में मौजूद हम दूसरे आइटम पर क्लिक करते हैं जहां डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट लिखा है। अब हम इस विंडो को बंद कर देते हैं। हमारे सामने डेस्कटॉप पर एक और फोल्डर बना हुआ आ गया है। जिस पर क्लिक करते हैं तो इसका नाम प्रोग्राम्स फाइल शॉर्टकट लिखा हुआ है। ये दरअसल लोकल डिस्क सी के अंदर मौजूद प्रोग्राम फाइल के फोल्डर का शॉर्टकट है। इसी तरह हम किसी भी फाइल या फोल्डर का शॉर्टकट बना सकते हैं, चाहे वो फाइल या फोल्डर हमारे डेस्कटॉप पर हो या हमारे कंप्यूटर में किसी भी जगह पर मौजूद हो। रीसाइज एंड स्केल अ डेस्कटॉप विंडो। हम डेस्कटॉप विंडो की बेसिक प्रॉपर्टीज पहले ही देख चुके हैं। आइए अब हम डेस्कटॉप विंडो को अपनी मर्जी के मुताबिक बड़ा या छोटा करना सीखते हैं। हम दोबारा कंप्यूटर की विंडो खोलते हैं। कंप्यूटर की विंडो खोलने के बाद हम अपने माउस को विंडो के किसी कोने पर लेकर जाते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे माउस का पॉइंटर तब्दील हो गया है और इस नए पॉइंटर में दाएं और बाएं तरफ एरो का निशान बना है। अब हम माउस को इसी शक्ल में क्लिक करते हैं, मगर माउस का बटन नहीं छोड़ते। अब हम जहां जहां माउस को लेकर जाएंगे, विंडो का साइज भी इसी लिहाज से कम या ज्यादा होता जाएगा। ये काम आप विंडो के चारों किनारों पर कर सकते हैं। हर किनारे पर माउस की शक्ल तब्दील हो जाती है। वर्किंग विद विंडोज। अब हम डेस्कटॉप विंडो में उन चीजों पर नजर डालते हैं जिनके बारे में हमने पहले नहीं पढ़ा। अब हम दोबारा कंप्यूटर की विंडो खोलते हैं। टाइटल बार के बारे में तो आप पढ़ ही चुके हैं। टाइटल बार के बिल्कुल नीचे मेन्यू बार है। मेन्यू बार में आप फाइल, एडिट, व्यू और इस तरह के कई बटन्स देख सकते हैं। किसी भी मेन्यू आइटम पर माउस ले जाने से वो आइटम सिलेक्ट हो जाता है। इस पर क्लिक करने से एक ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारे सामने आ गया है। इसी तरह हम देख सकते हैं कि माउस को एडिट पर लेकर जाने से एडिट के नीचे एक मेन्यू आ गया है। मेन्यू बार के नीचे टूल बार है। इस बार में मजीद कुछ बटन्स बने हुए हैं। ये बटन नीचे वाले बॉक्स में मौजूद आइटम्स के मुतालिक होते हैं। इस डब्बे के मुख्तलिफ आइटम्स के लिए मुख्तलिफ मेन्यूज बनते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि बाएं तरफ नेविगेशन पैन से हमने कंप्यूटर को सिलेक्ट किया हुआ है, तो मेन्यू बार में हमें सिस्टम प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनाइज वगैरह के बटन्स नजर आ रहे हैं।
लेकिन अगर हम नेविगेशन पैन से डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए मेन्यू बार के बटन मुख्तलिफ हो गए हैं। और अगर हम यहाँ से किसी फोल्डर पर क्लिक करते हैं तो मेन्यू बार में कुछ मज़ीद बटन्स ऐड हो गए हैं। ये इसलिए होता है कि जो भी आइटम्स हम सिलेक्ट करते हैं इस आइटम से मुतालिक जो फंक्शंस परफॉर्म होते हों तो मेन्यू बार में वो बटन्स जाहिर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम किसी भी फोल्डर पर क्लिक करते हैं तो देखिए इस फोल्डर को हम ओपन कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या फिर इस जगह एक नया फोल्डर बना सकते हैं। इसी विंडो के सबसे नीचे आप एक और बार देख सकते हैं। इस बार में आप एक कोने में कंप्यूटर का नाम लिखा हुआ देख सकते हैं और साथ में एक कंप्यूटर की तस्वीर भी बनी हुई है। इस बार को स्टेटस बार कहते हैं। अब हम नेविगेशन पैन से डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करते हैं और प्रीव्यू पैन में बनी हुई फाइल जिस पर माय टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि स्टेटस बार में एकदम कुछ लिखा हुआ आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटस बार हमें इस फाइल के बारे में कुछ मालूमात दे रहा है। एप्लीकेशंस विंडो। अभी तक हमने विंडोज़ के बारे में जनरल बातें सीखी हैं, यानी हमने उन फंक्शनैलिटीज़ के बारे में सीखा है जो हर विंडो में होती हैं। हम ये भी जानते हैं कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, मसलन ऑपरेटिंग सिस्टम, और कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जिनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम ऐसे काम कर सकते हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अप्लाई होते हैं। ये सॉफ्टवेयर्स देखने में बिल्कुल आम विंडोज़ की तरह होते हैं, मगर उन सॉफ्टवेयर्स में कुछ इजाफी खूबियाँ भी होती हैं। आइए अब कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं जो कि एप्लीकेशन विंडो की बेहतरीन मिसाल है। इसके लिए हम स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर रहे हैं। सामने आने वाली लिस्ट में हम अपने माउस को ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट में से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करते हैं। इस नई लिस्ट में से अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 पर क्लिक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो विंडो आपके सामने आई है इसके टाइटल बार में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, यानी ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन है। आपने देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी किसी विंडो से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। जैसा कि आप देख चुके हैं, इसमें भी एक टाइटल बार है जैसे हर डेस्कटॉप विंडो में होती है। इस एप्लीकेशन विंडो में टाइटल बार के नीचे रिबन टैब्स हैं जिसमें फाइल, इंसर्ट, होम वगैरह लिखा हुआ है। हर रिबन टैब के नीचे बहुत सारे फॉर्मेटिंग मेन्यूज हैं। ये हमने किसी भी विंडो में नहीं देखा था। आप सोच रहे होंगे कि फॉर्मेटिंग मेन्यूज को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको हम फॉर्मेटिंग मेन्यूज अगले मॉड्यूल में इस्तेमाल करना सिखाएंगे जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। किसी भी डेस्कटॉप विंडो की तरह एप्लीकेशन विंडो में भी स्टेटस बार होती है। आपको याद होगा कि हमने स्टेटस बार को विंडो के सबसे नीचे देखा था और ये भी याद होगा कि ये किस लिए इस्तेमाल होती है। एप्लीकेशन विंडो में भी स्टेटस बार सबसे नीचे दी गई है जैसा कि आप देख रहे हैं। मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज एप्लीकेशंस विंडो। जिस तरह हमने विंडो को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज किया था उसी तरह हम एप्लीकेशन विंडो को भी मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर डैश का बटन बना हुआ देख सकते हैं। इस बटन पर क्लिक करते ही हमारे सामने मौजूद विंडो एक आइकॉन की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और हमें टास्क बार में नजर आ रही है। जिस तरह हमने विंडो को रीस्टोर किया था बिल्कुल उसी तरह हम इस विंडो को भी रीस्टोर करते हैं। हम अपने माउस से इस विंडो के आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो ये विंडो टास्क बार से निकलकर दोबारा हमारे सामने आ गई है। जैसे हमने विंडो को बड़ा किया था और वो विंडो हमारी पूरी स्क्रीन पर आ गई थी, उसी तरह हम एप्लीकेशंस विंडो को भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं।
हम टाइटल बार में बने हुए बॉक्स के बटन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये विंडो भी हमारी पूरी स्क्रीन पर आ गई है। एक्टिव एंड इनएक्टिव विंडो। अब हम एक बहुत ही अहम और दिलचस्प चीज सीखते हैं। हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा विंडोज खुली हों और हमने एक विंडो से दूसरी विंडो में जाना हो तो हमें क्या करना चाहिए। दूसरी विंडो खोलने के लिए हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो को मिनिमाइज करते हैं और फिर डेस्कटॉप पर से कंप्यूटर के आइकॉन पर डबल क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि टास्क बार में 2 आइकॉन्स बन चुके हैं। अब हम टास्क बार में मौजूद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन विंडो के आइकॉन पर क्लिक करते हैं। आपने देखा, आपके सामने कंप्यूटर वाली विंडो नीचे टास्क बार में आइकॉन की शक्ल में नजर आ रही है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली विंडो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। जो विंडो हमारे सामने खुली हुई हो, इस विंडो को हम एक्टिव विंडो कहते हैं, और जो विंडो बज़ाहिर खुली दिखाई न दे मगर हमें टास्क बार में नजर आ रही हो, उस विंडो को हम इनएक्टिव विंडो कहते हैं। क्लोजिंग एप्लीकेशंस विंडो। इस लेसन की आखिरी चीज जो आप सीखेंगे वो ये है कि एप्लीकेशंस विंडो को बंद किस तरह किया जाता है। एक तरीका तो आप जानते ही हैं, यानी टाइटल बार में बना हुआ क्रॉस का बटन दबाकर। एप्लीकेशन विंडो को बंद करने का एक तरीका और भी है। इसके लिए हम फाइल मेन्यू पर क्लिक करते हैं। इस लिस्ट की सबसे आखिरी ऑप्शन जिस पर एग्जिट लिखा हुआ है उस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही ये विंडो बंद हो गई है और इस विंडो का आइकॉन भी टास्क बार में नजर नहीं आ रहा। समरी। इस लेसन में हमने पढ़ा कि आइकॉन्स किसे कहते हैं और आइकॉन्स के क्या फ़वाइद हैं, किस तरह हम आइकॉन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और किस तरह उनको अपने डेस्कटॉप पर मूव कर सकते हैं। इस लेसन में आपने काफ़ी आइकॉन्स की पहचान भी कर ली है। आपने ये भी सीख लिया कि किस तरह किसी भी आइकॉन का शॉर्टकट बनाया जाता है। इस लेसन के बाद आपको डेस्कटॉप विंडो और एप्लीकेशन विंडो के मुख्तलिफ हिस्सों की पहचान भी हो गई है। आप ये भी जान चुके हैं कि किस तरह एक विंडो को छोटा या बड़ा किया जाता है, किस तरह विंडो के साइज़ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा किया जा सकता है। आपने एप्लीकेशन विंडो को बंद करने के मुख्तलिफ तरीके भी सीख लिए हैं।